आमचे बरोबर आमचे गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष बाबा अमित पाटकर आणि केपेंचे आमदार आमचे ईस्ट बाबा एल्टन डिकोस्टा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, आफ्टर येस्टरडेज व्हिडिओ अबाउट ऑफ सिद्दीकी that was released by our vice president Bab Sunil Kaundankar, and it is shocking. Basically आम्ही सदांच म्हणटा की there is a political police criminal nexus, आणि हे nexus was known earlier, पण the current exposure जो कालच्या दिसाक जालो, this shows the height of this nexus. आज Home Ministry has basically failed to a new low. I believe it is one of the lowest in the state of Goa. आनीक जोरी तर चोयल्यार हे आदेश जे आमी सदांच म्हणटाले की केंद्रांतल्यान हिंगा गोंयांत आदेश येताय, these are basically spillovers of law enforcement जे एजन्सीज आहाय, ED, police, vigilance. ये agencies जे है basically they are agencies are instructed to bark and bite the opposition and pet the ruling. आणि कालचो जो exposure जो जाला is basically a tip of an iceberg. कित्याक ज्या पद्धतीन आमी सदांच म्हणटा land conversion, basically land grabbing आणि wholesale of Goa, the way this has been happening, and this is happening because ये सगळे शर्मा आणि वर्मा ये सगळे गोंया येवन ज्या पद्धतीन आज गोंयांत जी लूट चल्लेली आसा, करप्शन जे चल्लेले आसा, this cannot happen without the hand or the आशीर्वाद of the ruling dispensation. आज गोंयकारांक म्हाका दिसता, yesterday I will speak about the video what has been exposed, but people have lost faith in the police department and particularly in the Home Ministry. आणि जे बारीक जनता, जे आम आदमी, जे आज आमचे गोंयकार जे आहे, there is no hope of any law for any law abiding citizen. म्हणजे कायदो घेवन जो मनीस मुखार सोदता ताका दिसता, म्हाका दिसता कायदो म्हणटा, there is absolutely no hope. I believe that the governor should not be a mute spectator. He has to immediately summon the chief minister, and whatever has been transpired yesterday through the video, whatever are the allegations, action and suspension of all these people involved should happen absolutely immediately. आता त्या व्हिडिओन जोरी तर आमी उलयल्यार जो सुलेमान सिद्दीकी हा, the accused, he has named the SP, IGP, DYSP, he has named one ruling MLA. I believe that if you look at this particular episode, it is an absolutely shocking incident. One accused coming out of the jail or of the custody of the crime branch. This needs to be investigated. What needs to be investigated? Whether the staff, कौन टेंगा duty राहले, where were the PI, where were the SP, where were these politicians? The people of Goa need to know. जेन्ना ओ IRB Amit Naik, when he helped him, हे चोयल्यार ज्या पद्धतीन ताका फसयला, तेजेर प्रेशर घातला, हे चोयल्यार एक फिल्म जावपाक शकता. There could be a film released. एक है सुलेमान, पुलिस को नहीं है वर्दी का सम्मान, इसलिए एक पिक्चर म्हाका दिसता या गोवा गव्हर्मेंटान काडपाक जाय. वी नीड, देर इज अ थरो नीड फॉर इन्वेस्टिगेशन. कित्याक जेन्ना PI, दिस कॅनॉट हॅपन विदाउट ऑल दीज नेक्सस, and it is the crime branch's duty. आज crime branchचा jurisdiction कितें गोंयभर लागता, आणि चीफ मिनिस्टरांक सांगपाक जाय की does the crime branch have permission of the Goa government? If it has, what has been sanctioned in the crime branch? Crime branch today does not have a sadharan washroom facility. This particular Amit
जो तेका अक्यूज्ड आहा तेका वयल्लोच पळय मुतपाक ओ वॉट एवर इट इज, बिकॉज देर इज नो फेसिलिटी, टॉयलेट फेसिलिटी. दिस इज अ जोक. The Home Ministry basically has failed. वो सुलेमानाक हुबली टू मोटरसायकलाचे वयल्लो गाडयेन वयल्लो, कित्याक जो तेणे खुलासो केला की there were 12 people who escorted him. There were 2 cars that took him, police people that went ahead of him. So these are very, very serious allegations. Nothing but chor police politician nexus. आज गोंयांत जे घडटा लॉ एंड particularly with the law and order, complete failure. Rapes, murders, robberies हे वाडत आसा. आनी जेन्ना आमी होच मुद्दो विधानसभेन मांडलोलो की जेलींत, कोळवाली जेलींत ड्रग्स मेवता, थिंगा ओपनली गॅमलिंग चलता, थिंगा ओपनली कितले फोन जाय ते भाशेन मेळटाय, थिंगा एकलो जो क्रिमिनल आहलो इंस्टाग्रामाचेर आपणागे अमको व्हिडिओ घाता. It was shocking and it was discussed and brought to the notice of the Chief Minister that a person who was raped received a call from that particular criminal from the jail. So these are very, very serious lapses. Seems that this is what is going on is आज का गुंडाराज. येत से गोय पर चलता is nothing but आज का गुंडाराज. I believe Sunil Bab has gone met the DGP as well. He's appraised him of the situation. आज jenna the officers and the people in charge of this particular case, there is direct nexus shown by this Siddiqui that these are involved. SP crime is involved, DYSP is involved, MLAs are involved. So how can they look into this case? They will temper all the particularly je maga dista evidence. And there are criminals also in this police uniform. This should be terminated. Goyant jenna ami board kelo ki ganja highest reasons of termination, there was a notification removed by North SP to security to all the police stations that the police are consuming ganja in their where they are living. What action has been taken? This was not allowed to even debate it. We fought for it in the assembly. So if we look at it, are kono jenna criminal or accused is kept, they take out the belt, pen, everything, and you all keep phenyl in the toilet. Whether this phenyl was purposely given to kill the evidence is something that needs to be looked, because there were deaths as well in the past. And to सारको बोर भाषेन त्या गोहिला काजरा होता ते भाषे सारको पावडर बिडर मान हा, अरे पावडर मान हा सगळो सारको सुरसुरीत गेला, बायकान गेला, ओ गाडीन गेला, हे किती चलना. There has to be immediate suspension of the people involved. Otherwise the people will lose faith, and this is failure of the Home Ministry at a new level. And I believe that the governor should immediately intervene in this. Evidence जोरी हे टेम्पर करपाचो जो प्रयत्न जोरी जालो जाल्यार the people of Goa will lose their faith. Also this government जे म्हाका दिसता जे प्रमोद सावंताचो जो सरकार आहा, they basically do not want a fair probe in any of the cases. So there has to be a judicial probe probing all the police politicians involved, because this seems to be a den, the police stations seems to be den of corruption and crime. So anek pauti ami magta ki currently the situation that is prevailing in Goa je goy jata is worse. Never in the history have such things happened, and it is shocking that if these things continue, inga sogle ye sharma varma pod yetle. It is all because of land deals. This is all happening because of the nexus. People are given a free hand, and these people tomorrow will create ruckus. Goa should not be another Bihar or another UP. गोय राज्याचे विरोधी पक्ष फुडारी जो कालचो व्हिडिओ आमचे गोय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे वायस प्रेसिडेंट बाब सुनील कवटणकरान जो रिलीज केलो,
ताज्या फाटले षडयंत्र, आज गोंयची परिस्थिती, आज गोंयचे लॉ अँड ऑर्डर म्हाका दिसता हे तांणी तुमच्या मुखार दवरला. आनी हाजे सगळे जर आमी नॅक्सस जर पळयत ते मागीर मांद्रेचो इशू आसतलो जो महेश कुणाटकरा कडेन जालो, मोर्जेचे प्रकरण जातून राजेश फडटेचे इशू आसतलो, आनी हो आतां सुलेमान, ह्यो तिनूय जर आमी इन्स्टन्सीस पळयत जाल्यार ऑल आर लिंक टू द लँड. सो आमी टायम एंड अगेन जे सांगत आसा की गोंयचे जागे, गोंयचे जमनी, हे सरकार हो मुख्यमंत्री, ताजे मंत्री जे दलाल कशे गोंयचे जागे पळय जमनी विकतात, ताजें हें क्लासीक उदाहरण की गोंय मुखार आतां कशें जातलें. गोंय राज्याच्या पुलीस डिपार्टमेंटाचेर आज गोंयकाराचो विश्वास गेला, कित्याक एक अक्यूज पुलिसाच्या कस्टडीन आशिल्लोच धांवता. म्हाका दिसता दिस इज अ सिरियस इशू. एक डेलिगेशन ऑफ आम आदमी पार्टी आणि काँग्रेस पक्ष आतां वचून DGPक मेळ्ळा. वी हॅव briefed him the exact scenario what has happened in this case. गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो डिमांड आसा की हे जे ऑफिसर जे सुलेमानान व्हिडिओन जे सांगल्या तातूंत SP आसतलो, DYSP आसतलो, PI आसतलो, ते कॉन्स्टेबल ऑफ IRB आनी क्रायम ब्रांच, म्हाका दिसता हांकां इमिजिएट सस्पेंड करपाक जाय. आणि वी डिमांड अ ज्युडिशियल इन्क्वायरी इन दीस प्रोब. कित्याक क्रायम ब्रांचाचो SP समज जर तर अक्युज्डाक जर तर पळयता, धांवपाक ताका मदत करता, जाल्यार म्हाका दिसता दीस इज अ सिरियस इशू. गोंयकाराचो पुलिसा वयलो विश्वास हो गेला. आनी मदीं न्यूज आयली मिडियांतल्यान की ताका मोटरसायकली वयल्यान पळयलो म्हणून. पूण जेन्ना आतां तो हुबळी जेन्ना तांकां त्या व्हिडिओंतल्यान जेन्ना खुलासो जालो की 12 पुलीसवाल्यांनी तांकां हुबळी घेवन गेले, म्हाका एक सांगा, हुबळी वतले जाल्यार गोंयची बॉर्डर क्रॉस करपा नाका? सो बॉर्डरी वयले पुलीस कितें करताले? चॅकपोस्ट जे आमचे आसात ते आज कितें करता? जेन्ना फाटल्या दिसांनी जेन्ना एक इन्सिडंट जाल्लो, जेन्ना एक मर्डर करून, गाडी मर्डर करून गोंय राज्यांतल्यान भायर वचून जेन्ना बॉडी डिस्पोज केल्ली, तेन्ना आमी प्रश्न उठयल्लो ऑन द सेक्युरिटी ऑफ द बॉर्डर्स. जर तर गोंय राज्याचे पुलीस जर तर बॉर्डरी जर तर आज सांबाळपाक शकना, आय थिंक दीस रेजीस अ सिरियस डाउट ऑन द पुलीस डिपार्टमेंट. And I think this is a complete failure of the Home Department. So we demand that all these officers who are involved has to be suspended immediately, and immediately a judicial probe has to start in this entire episode. नमस्कार. आणि म्हाका दिसता म्हगेले ओडीच वर्सां आमदाराच्या ह्या कार्यकाळांत आज म्हाका दिसता इतली प्रेस भाव म्हाका दिसता आज पयली फावट येयल्या. सो यू कॅन इमॅजिन द ग्रेविटी ऑफ दीस केस. सगळी प्रेस आनी इतले प्रमाणान प्रेस येयले ते. सो म्हाका दिसता देव बरें कर म्हणटा प्रेसा कित्याक तुमकां खरेंच गोंयचो मोग आहा म्हूण दाखोवन दिताय. आनीक खरेंच आमी भितर जाले वी वर सरप्रायज आमी लोक आहा हो प्रेस आहा म्हण चोवपाक. सो दॅट मिन्स प्रेस तुमकां वालोर. एंड वेन वी से प्रेस इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, तुमकां आमी वालोर दिताय. तुमी अनबायस्ड हें सगळें मुखार काडय. सांगपाचें इतलेंच. म्हाका दिसता पुष्पा म्हणटा तें पिक्चराचें जायत जाण फामाद जालां, जायत वस्तूय जाले. आनी पुष्पा तुमी चोयलां आसतलें, तो एक सादो असो मनीस एक फोटोवा लागून चीफ मिनिस्टर बदलता. बायले एक फोटो जालो कोणाक आनी तो चीफ मिनिस्टर बदलपाक शकता. आनी तो कसं काम करता तें तुमकां खबर आहा. ही वॉन्टेड टू गीव हीज बेस्ट. तो कोण सँडलवूड स्मागलराक धरपाक प्रयत्न करता, बट तरी पासून पॉलिटिशियन इनवॉल्ड आसताय, सगळे आसताय. इतल्याकूच सांगता की हें इतले वर कारस्थान जालां, हे टॉप पॉलिटिशियन इनवॉल्ड नासतना हें इतलें जावपाक शकना. आनी तेंचे IRBचे कॉन्स्टेबल आहाय ते म्हाका दिसता हांव ताका ब्लेम करना. आय डोंट नो हाव फार ही इज इनोसंट वॉट इट इज. बट आनीक इन्सिडंट असो जाला. आनी आज म्हाका सुद्दां काणकोण पुलिसान जाला एक IRBचो पुलीस एक कॉन्स्टेबल बायल सरपंच आहा, तो वचोन ते मिटींग अटेंड करता, पंचा गाडी मारता. हांवें कित्याक सांगता. आनी दॅट कंप्लेन ऑल्सो हॅज बीन सेंड टू DGP बीन धाडवा. हें कित्याक सांगता, पुलिसांक भिरांत ना.
म्हाका होम मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हॅज टू एक्ट सिरियसली. आतां आमी तांकां सांगलें बॉर्डर जेन्ना तो क्रॉस करता तेन्ना आमगे पुलीस आशिल्ले वा नाशिल्ले दे वर इनवॉल्ड तांकां बॉर्डर तांकांय सांगून एक भायर गायलो कितें. सी टुडे आफ्टर पॉलिटिशियन्स पुलीस जनता जो पब्लीक आहा हो पुलिसांचेर भरपूर विश्वास दवरता आनी समज पुलीसूय अशें कोताय जाल्यार म्हाका दिसता ओन्ली गॉड कॅन सेव अस. सो म्हाका इतलें डिमांड आमगे मागणें आमी सांगले त्या प्रमाणे आमगे लिडरांनी यू शूड हॅव अ थरो प्रो इन इट एंड दॅट कॉन्फिडन्स इन पुलिसांचो कॉन्फिडन्स आहा जनतेचो कॉन्फिडन्स आहा म्हाका रिगेन करपाचो भरपूर गरज आहा. अदरवायज हे कोण येयले आयाराम गयाराम म्हणटा ते भाशेन जातलें. कोणाकूय कोणाचेर विश्वास आसपाना पॉलिटिशनार तर विश्वासू ना आतां पुलिसांचेर तोय विश्वास वयतलो. सो वी डिमांड दॅट अ थरो इन्क्वायरी हॅज टू बी डन विथ ऑल द ऑफिसर्स एंड द पॉलिटिशियन इन्वॉल्वड एंड दॅट person who says that he wants a CBI probe, let us give a CBI कित्याक भिताय कोण खरें आनी वी शूड have justice. गोंयच्या लोकांक जस्टीस मेळपा अशें म्हाका दिसता. देव बरें करूं. युरी पाटकर आनी तिगूय जाण तुमी उलयले. सुलेमानाचो व्हिडिओ सगळ्यांनी पळयला. None of you spoke about Joshua. Who is Joshua and who is the deputy speaker? No. Why are you not targeting that person? Why only the police, not the politician? We have said that there is a ruling MLA involved. Now kitap yopa jai re. When there is a see what whoever is involved, whether it is the MLA involved, whether it is name not come. We have not. He has said that in the video. Yeah. He has named that ruling politician Joshua in the video. So definitely he has said about certain land deals happening in the past. So everything needs to be probed. We have said all involved have to be probed. Why only an MLA? Everyone, whoever are involved, whichever politicians have to be probed. But he is clearly naming Joshua. So these are very serious allegations. Yeah. He has said that they were bought in a police station. He was hammered under the feet. All these things, when the crime branch itself is involved, what do you expect? If the police are taking politicians together because of land deals and happening, so this is a Gundaraj nare. And so 100% they have to be checked into it. No, there are serious allegations. Joshua is not an opposition MLA. He is a ruling MLA. So we have demanded, no, Chief Minister Saila. He is their MLA. The Chief Minister should take explanation from him. He is not an opposition MLA. He is a ruling MLA. हे सगळे व्हिडिओ एकट्याचेच फेस येता. ह्या पळयला पळय तेन्ना आयएमबी एकटोच स्टाफाचो फेस येता. आख्या पुलीस स्टेशनान एकटोच स्टाफ आख्या आसचो ना. सो बाकीच्यांचेर आय सेड जेन्ना तेका थिंगांतल्यान नेसोयन बरो वयलो खाजरा वयलो वयलो त्या वेळार PI, PSI, SP, DYSP, पॉलिटिशियन सगळे आमी हुंय हांवें ते चॅक करे बाबा हुंय आहले ते फोन हुंय हांवें ते चॅक करे लोकांक कळो जाय कोण हुंय आहलो तो. एंड दिस ही सेइंग that he was can he go on the bike, where is the bike, whether is it bought from Hubli after this Amit Naik surrendered himself or whatever it is. He said that 3 crores was offered to him. Who offered this? He अफवा कित्याक घातल्या. So basically it is a clear case where this particular Siddiqui was taken by the police and sent across the border. When he left the crime branch, when did the crime branch come to know? How long does it take from there to go out of the border? What happened in that particular jurisdiction? What did they say? सांगेल मर तेणे गाडयेन त्या गेलोयल मोसो तेजी फुटेज आसता न्हू ती फुटेज भायर करची ऑन द बॉर्डर. सो इट कॅनॉट हॅपन विदाउट दॅट. आनी पॉलिटिशियन्स कोण इन्वॉल्व आसा अशें दिसता तुमकां? अरे हे पॉलिटिशियन्स कितले आहाय नाय ते पुलिसेन सांगपाचें पण हे पॉलिटिशियना भायर हे जावपाचें ना. तुम्ही म्हणटा पुलिसूच इन्वॉल्व जाला पुलीस कशें ना? सो वी हॅव आस्क्ड फॉर अ जुडिशियल प्रोब नो. We have whenever we have asked. Congress is line of action now. Government doesn't act. Or the governor doesn't. So तुम्ही आता इतले पाट फक्त डिमांडच केला तर या गोडे डिमांड केले तुमका किती मिळाल्या? आणि तुम्ही जेन्ना इन्सिडेंट जाता इन्सिडेंट जाता तेन्ना फक्त प्रेस कॉन्फरन्स घेता आणि मागीर तेजेर पुढे किती व्हॉट इज युअर लाइन ऑफ एक्शन? नाही आता तुम्ही हो प्रश्न ओपोजिशना विचारता की लाइन ऑफ एक्शन कितें काय म्हणून. आज सरकारान कोण आसा? आज पुलीस यंत्रणा एडमिनिस्ट्रेशन कोणाच्या हातीन आसा? ओपोजिशनाचें काम लोकां मुखार हाडपाचें. काल आमच्या ऑफिस बेररान व्हिडिओ मुखार हाडलो तातूंतल्यान एक्सपोज जाले खडे कितें रियलिटी ती. ऑल दीज वायल
टील येस्टरडे कितें आशिल्लें की तो पळून गेलो म्हणून सुलेमान. दीस वॉज द नरेटिव्ह. पूण जेन्ना आमी व्हिडिओ भायर हाडलो, जेन्ना सुलेमानाचो खरो व्हिडिओ जेन्ना भायर आयलो तेन्ना कळ्ळें की हे पॉलिटिशियन इन्वॉल्व आसा, MLA इन्वॉल्व आसा. कोणे MLAच्या जागो धमकी दिवन आपल्या नांवार ट्रान्सफर करपाक सोदतालो. 12 पुलीसवाल्यांनी ताका व्हेलो. सो दिस इज अ कंप्लीट फेलियर ऑन द गव्हर्नमेंट. कंप्लीटूच जाल ना मरे. कंप्लीट ते तुका सगळें आमी कितें सांगू. अरे हे काम आशिल्लें सरकाराचे, पुलिसाचे भायर सांगपाचें. वॉट इज द रियालिटी टुडे वेन द व्हिडिओ इज कम आउट? आय थिंक entire police department is at shame. हे पुलिसान करपाले, हे व्हिडिओचें काम पुलिसान करपा आशिल्लें. तुम्ही आमकां क्रेडीट दियाय. बाब सुनीला आनी काँग्रेसाक क्रेडीट दियाय. म्हणजे सुनीलान एक्सपोर्ट केलें मरे, सगळ्यांक दियाय. सी वी आर नॉट हियर टू टेक क्रेडीट. We want justice. कोणो क्रेडिट घेवन आमकां व्हड हेजे पावपा न्हय. अरे he has said he's got a threat of being फार्मान एन्काउंटर कोतले म्हणून. रुलिंग पळय कितें रॉंग करता तेन्ना ऑपरेशन आसता तेका हे करपाक न्हू. आनी हेचं ऑपरेशन तुमी आजपासून केलें. याद करून दिता MOI इश्यू जेन्ना आशिल्लो तेन्ना पर्रीकरान सगळे रस्ते बंद करपाचो प्रयत्न केल्लो. कितें व्हडलें आंदोलन केल्लें MOI इश्यूचेर. अरे पर्रीकरान MOI पावर येवन कितें केलें? ना ते जालें सर. पूण आज येदो इश्यू यू टर्न मारलो मरे. तुमचे हे कितें सर प्लॅन ऑफ एक्शन कितें? बरें आतां एक सांगता पात्रांव. हे पयर आतां रस्ते बंद केले. ओल्ड गांव सेंट फ्रांसीस झेवियरा इश्यू जालो, रस्ते आमी बंद केला. तिको 1.5-2 आमगल्या लोकांचे कंप्लेन केले आनी तांकां अरेस्ट करून भितर उडयले मरे. काल प्रतिमा आनी कित्या लागून तेका उडयले. सांडेजान आनी कोणाकूय भितर उडयताय. म्हणजे ऑपरेशन केन्ना तुमी सगळ्यांक भितर उडयताय. रुलिंगा कोण आयले वेलिंगरा कितें केल्लो रे? हांव म्हणटा सो ऑपोजिशन कोता आमी टार्गेट कोणाकाय. वी आर डुईंग आवर बेस्ट, वी आर गिविंग आवर बेस्ट, वॉट एवर इट इज. आमगे आलो ते 8 जाण वयले. 3 जाण आहाय, आमी 3 जाण आनी बाकी 4 जाण आहाय. म्हणजे 4 आनी 3 कितें 7 जाण आहाय. 7 जाणां कोताय ते आमी 7 जाण कोताय. आनी कोताय तेन्ना आमकां मॅरेज करून भितर उडयताय. मागीर वतो कोण करपाक? हें दाखोवपाक गेलो मेळपा ना मरे तुमकां. आतां तुका आतां सांगलो मरे पयर आमी रातीको ना BBC सांगिल्लो पयलें सांग क्लियर कर म्हणटा. अरे ना रे आमी सांगतले आज तुमी येयले ते भाशेन आमकांय बरें दिसता. तुमकांय सांगतले तुमकां व्हिडिओ सुलेमान सिद्दीकी म्हणटा तो डायरेक्टली एका उपसभापतीचेर आरोप करता आनी हो कॉन्स्टिट्युशनल पोस्ट तो होल्ड करता तेन्ना तुमचो डिमांड कितें आसा तेजे बद्दल? अरे म्हणून आमी कितें सांगलें की जेन्ना डेप्युटी स्पीकर जेन्ना इन्वॉल्व आसा ह्या प्रकरणान तो नाव घेता तातून ज्युडिशियल प्रोब जावपाक जाय. पुलीस वील नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग. आमच्या प्रेसान आमी न्ही पयलीं प्रोब करून मरे कोण इन्वॉल्व आसता येवनी. हातून आनीकूय आमदार इन्वॉल्व आसपाक शकता, हातून मंत्री आसपाक शकता. सो वी डिमांड दॅट अ कंप्लीट प्रोब हॅज टू हॅपन इन दीस इन्सिडंट. अ कंप्लीट probe under a judicial inquiry has to happen. हातून आनी कोण आमदार इन्वॉल्व आसा, हातून कोण बाबा आनी मंत्री इन्वॉल्व आसा, कोणे ताका पुलीस डिपार्टमेंटाक ऑर्डर दिली भायर व्हरपाक गोंयच्या भायर. म्हाका दिसता ती कंप्लीट प्रोब जावपाक जाय हाचेर. हातून आनी कितले लोक इन्वॉल्व आहा. जोशुआ सॅक करपाचे इशू थंय. जोशुआ सॅक केलो जाल्यार काबार जाता. जोशुआ फाटल्यान आनी कोण आहाय तेवूय जाण जावपाक जाय. दॅट ऑल्सो इज देर. सो ना जोशुआ सॅक केलो बरें आहा. इफ इट इज फेर इनफ लेट जोशुआ ऑल्सो बी सॅक. आनी इफ जोशुआ इज सॅक तेजेर काबार जावपाक जायना. तेजे मुखार कित्याक वचपाक जाय. काय वर्सां फाटीं जेन्ना काँग्रेस रुलींग आले पळय तेन्ना एक तुमचो फॉर्मर स्पीकर नार्वेकाराचो इश्यू जाल्लो. सो तेन्ना ऑपोजिशन MGP आले. सो तेणी ते इश्यू हे करून तेणी रस्त्याचेर येवन तेका स्पीकर देंवयलो आनी आतां मागीर पारेकरान तुमकां परत हे केलें. सो तुमी हेजो ऑपोजिशन आयज पासून केलां कितें अशें? प्रश्न आता तुम्ही म्हणताय की या विषयावर भाजप बोलत नाही, राज्य सरकार बोलत नाही. का बोलत नाही याच्या म्हणजे भाजपला किंवा सरकारला माहिती आहे का की ह्या प्रकरणात
राज्यातले सगळे विरोधी पक्ष जे दुबळे झालेले आहेत, ते विस्कळीत झालेले आहेत, त्यांच्यात एकी नाहीये, हे त्यांना कळाल्यामुळे ते याच्यावर बोलत नाहीत का? नाही, तुझो प्रश्न जो एकी ना ऑपोजिशनान आय डोंट, म्हाका सांग आता डीजीपी वचून कोण डेलिगेशन कोण गेल्लो? सुनील गेल्लो, काँग्रेस म्हणून गेल्लो. इट इज काँग्रेस एंड आम आदमी हॅव गॉन 100%. सुनीलान रस्त्यार पीसी केली. आता ताजो अरे एक प्रश्न विरोधी पक्ष फक्त ट्विट करतायत आणि आजकाल व्हिडिओ झाल्यामुळे आज तुम्ही प्रेस घेतलेली आहे. मग 4-5 दिवसात तुम्ही झोपलेलेच होता. अरे जेन्ना आता तुजो जो प्रश्न आसा पळय की काँग्रेस कितें करता, जेन्ना जॉबाचो इशू आयलो तेन्ना काँग्रेस पक्ष जेन्ना रस्त्यार देवली पळय तेन्ना आमचो आवाज जावपाक आमकां 25 जाणांक रिस्ट्रिक्शन घातलें मरे, वीच वी हॅव नाव चॅलेंजिंग दॅट ऑर्डर. हे बीजेपीचे सरकार फक्त लोकांचो ऑपोजिशनचो आवाज दामपाचो प्रयत्न करता. ते विसरले तुम्ही 25 जाणांचेर ऑर्डर आहा ती? थंय आमचो आवाज दामला मरे फॉर 6 months, which we have challenged in the court now to quash that order. So बीजेपी फक्त लोकांचो आवाज दामपाचो प्रयत्न करता, ऑपोजिशनाचो आवाज दामपाचो प्रयत्न करता. सर IMP ऑफिसर्स तुम्ही आणि काणकोणची केस सांगली. सो न्यू पोलीस भरतीचेरूच तुमचो क्वेश्चन निर्माण जाता, कारण इतले सगळे पुलिसूच इन्वॉल्व जाताना दिश्टी पडटा. न्यू जी भरती जाल्या ताचेर तुमचे कितें आसा? नो डेफिनेटली कितें जालां, जे भरती जाता इट हॅज टू बी अ फेअर सिलेक्शन. कळ्ळो तुका? ते कोणा प्रेशराचेर आतां बाकीचे केस फॉर जॉब्स ऑल दीस इश्यूज आर गोईंग ऑन. सो हेन्स फोर्थ वॉट एवर सिलेक्शन पोस्ट येता इट हॅज टू बी हाली झाले. सर खुबशे पुलीस घेतले बीन हाली, PSI झाले हाली. अरे ते PSI झाले, ते कॉन्स्टेबल एक्झामी फेल झाले 25 मार्क. PSI एक्झामी पळय 95 मार्क, 98 कितें मागीर. नाही, आय थिंक लेट्स नॉट डायवर्ट दीस इशू. दीस इज अ सिरियस इशू. आणि जे सुलेमानान पळय व्हिडिओन ज्या लोकांची नांवां घेतल्या, एनकाउंटर जाता पळय सांगला, तेणें सांगला आपलो एनकाउंटर जातलो. दीस इज अ सिरियस इशू. आणि वेन अरे कंप्लीट करून नाल्यार तूं येवन प्रेस घे. आय थिंक दीस इज अ सिरियस इशू वेर बीजेपीचे टॉप मंत्री, मुख्यमंत्री हातून कोण इन्वॉल्व आसा? होम मिनिस्टर इन्वॉल्व आसा, डेप्युटी स्पीकर इन्वॉल्व आसा. सो दीस प्रोब कॅनॉट बी डन अंडर द पुलीस. गोंयच्या गोंयकारांचो विश्वास ह्या पुलिसा वयल्यान गेला बिकॉज अक्युज्डाक पुलिसानूच पळयला. सो आय थिंक इमिजिएटली ऑल दीज पीपल हॅव टू बी सस्पेंडेड आणि हाज्या केसीची ज्युडिशियल इन्क्वायरी हॅज टू हॅपन. हटवण्यासाठी हे प्रकरण प्री प्लॅन केलेला असावं का? अरे जेन्ना एक्युज्डूच सांगता की गेल्ली 2 वर्सां जाली ही केस चल्ल्या आणि पुलिसूच ताका मारता आणि पळयता, आय थिंक दीस इज ऑल्सो अ सिरियस इशू. लँड ग्रॅबिंग, लँड कन्वर्जन इज नॉट अ स्मॉल इशू विच वी हॅव बीन टेकिंग टायम एंड अगेन. हातून कंप्लीट डिटेल इन्व्हेस्टिगेशन जावपा जाय कोण कोण इन्वॉल्व आहा ते. प्रश्न हो की ह्या प्रकरणाक वयतलो आता गाजलो हाका लागून तो कॅश फॉर जॉब फाटी पडलो काय कितें मुद्दो? तातूंतल्यान तो CM सुटलो, ताची बायल सुटली. कॅश फॉर जॉब जो प्रश्न आसा तो सुटूना. दॅट इज ऑल्सो अ सिरियस इशू. दीस इज ऑल्सो अ सिरियस इशू. अरे पुलीस कस्टडीन एक अक्यूज पळयता म्हणजे कितें म्हाका सांग पळय. पुलिसाचेर आनी कसो रे विश्वास दवरपाचो? जे घटना घडलेली आहे ती प्लॅन केलेली असावी म्हणून आम्ही सांगले की हाचेर एक ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावनी आणि हातून कोण कोण लोक इन्वॉल्व आसा हे भायर येवनी. बाबा सनबर्ना सांगत अजून आज चलता उलयल्या आज अजून केस चलता. Today is also argument of Sunburn in the High Court in Bombay. So they have sent us 100 crores defamation. I should not make a statement. So we are just waiting. So today there is an argument as well. Understand, no? So when we have been sent a legal notice, I don't want to make things out in the. But your protests are all in bits and pieces. त्याचे कंटिन्युटी नसता, त्याका कन्सिस्टन्सी ना. सर कित्याक सनबर्न जो जालो आता इशू आमचेरूय केसा आमकांय तू डेफेमेशन घालणार रे. युअर अ बिग पार्ट ऑफ इट. घालणार रे तू, घालणार रे. आयक रे म्हाका खबर आहा तू तुजेर येयल खबर आहा. आतां सनबर्नाचे आता डेंपरावन मातशें जायन दी केस चलता चलतली
It's at 12 o'clock. Let it 12 or 1 o'clock or something. Let it go through. We will take a thing on. कित्याक सिरियस क्वेश्चन येता कारण खंयचेच गोष्टींचेर प्रेस घेता किंवा गव्हर्नमेंटूय आमी करतले म्हणटा पूण लॉजिकल एंडाक पावना. आजगाव लँड ग्रॅबिंग म्हणा 2022 PWD जॉब स्कॅम म्हणा किंवा बाकीच्यो सगळ्यो गोष्टी आमी करतले, एक्शन घेतले. ताजे उपरांत ऑपोजिशनूय विसरतात ह्यो गोष्टी. Mama, see, it is our duty with regards to Asagaon. We went on the site, particular issue, correct? Sunburn also, the concerned party with Asagaon took a U-turn. With Sunburn, the matter is sub judice. It is now, our arguments are happening. So definitely let that thing come. We are expecting an order today and we will take a press conference. So are you demanding CM's resignation to this? No, 100%. See, it is not about CM's resignation. This is like president's rule mare. Are ye choilya inga gundaraj chalya. It is basically like gundaraj, happening in Goa. Kaido amodista. Thank you. Thank you.